Olá, belun Sira, bem-vindo mais falar na channel hamutuk Cornelio Sonsengnim. Dia ia lição kotubah ita aprende ona konaba dekor alfabetu Lian Korea niang. Dia depois de dekor alfabetu Lian Korea, oin lorong video oin lorong hasil anorin tabo Sira konaba maneira Hakerek Lian Korea ho alfabetu Lian Korea. Dia Oinsa Mak Ita Bele Hakerek Lian Korea. Dia mai hare maneira Hakerek Lian Korea iane maneira ia oin tolu. Maneira primeiro mak tuir mai itare maneira primeiro. Dia maneira primeiro mak ita bocra re iane maneira primeiro ne ita tenser dekor alfabetu Lian Korea. Ida nebe honoring ona ia video kotubah tamane ita bocra tenke ser dekor alfabetu Lian Korea nebe ia letras hat nolu. Ba maluk ser nebe ke seidauk dekor alfabetu Lian Korea bele klik ia letene no hare no dekor alfabetu Lian Korea halo hutu. Depois de dekor alfabetu Lian Korea maneira segundo mak saida, maneira segundo mak presiza hatene fahe sílabas ia liafuan ida. Ane sente bocira reane. Exemplo atau ane liafuan samusil. Pa liafuan samusil ni tabocir tinggal ser hatene fahe sílabas. Samusil ni ia sílabas Sira. Pa ia ne itare samusil ita fahe ba sílabas tolu. Musil. Depois fahe sílabas mak kita se halo fali sílabas ida ketak, hakerek sílabas ida ketak, sílabas ketak. Ita hakerek usa saida, usa diria maneira terceiro nya iane ita bocare maneira terceiro usa formula haat. Nega formula haat nebe kita se usa. Dia konaba liafuan samusil depois de ita aprende te formula haat nebe se explica, mak kita tama ba ia Oinsa hakerek liafuan samusil. Antes ne ita estuda lai iane ia formula. Dia ia formula haat nebe ke hau prepara formula primeiro mak kita bocare. Dia nebe hau tau kapa ho v, kapa ne hanesan konsoante, v ne hanesan vogal. Dia nia formula primeiro konsoante mais vogal nia iguala konsoante ia oin vogal ia kutuk. Ia soring. Nega hanesa ita bocare konsoante vogal. Exemplo hanesan liafuan na, eni a. Liafuan na ne eni hanesan konsoante vogal hanesan a hanesan vogal. Nega te bocare eni mak konsoante a mak vogal. Então ina vai tenser hatene maneira primeiro nebo ko nyaudiang. Tenke ser dekor alfabetu ini ne anusa konsoante ini ne anusa vogal a ne anusa. Ba ia Lian Korea konsoante ini ne anesana ba vogal a ne anesana ba. Ba ia na ba ia kabuar simbol kabuar ia vogal a nya ne simbol na tabol naran simbol lian la ia. Nega hau repete tanaria kabuar ni tabol naran simbol lian la ia. Ba dia simbol lian la ia nyerumus saya sa ita bocare ia formula elete. Kapa konsoante mais vogal, konsoante soring, vogal ya soring. Konsoante oin, vogal ya kutu. Ba ia na ba usia konsoante ini mais vogal a, então igual a ansa. Ba ia na ba ita bocare, eu expliquei ita bocare fokus di dia. Konsoante ini ne, asa oin audiang, simbol lian kabuar, ia vogal a ne, niene lian la ia. Ni lian la ia, wain hira konsoante ida ia oin, ia vogal nia oin, então ia vogal nia oin ka ia vogal nia leteng, konsoante ne mak se ocupa simbolo lian la ia ne nia fating. Dali datang konsoante ne be hamri kia oin ne mak se ocupa simbolo lian kabuar simbolo lian la ia ne nia fating. Ba ne mak sai hakerek sai na hanesana ba. Te comprende na? Ba dia tang fali ba ia formula segundo harene ia na ba konsoante mais vogal konsoante ia leten vogal ia kraik. Exemplo hanesan liafuan saida. Por exemplo atau hanaba liafuan du. Du ne d ne hanesan konsoante, u ne hanesan vogal. Antak te bocir tenke ser dekor alfabetu ne. D hakerek anusa, u hakerek anusa. Ba ia naba d hakerek anusa ba d mais u. Então hare ia naba ite bocir hare o yang simbolo kabuar. Kabuar ia vogal nia ne lian la ia. Nega dali datang nia lian la ia. Anto konsoante nebe hamri kia vogal ne oine niane troca de simbol lian la ia ne fating. Nebe ita bocira hare vogal ser nebe kabuar ne wain hira konsoante ne makia oin anto konsoante ne mak troca ne fating.
Então depois de consoante troca ne fating mak saya sanaba. Por exemplo, hare consoante D mais vogal U, D ne ocupa fali símbolo lian laia ne fating ne sai, hakerek sai, ane sanaba. Do. Alguém se nika, ita bocor compreende? Ok, ausente ita bocor compreende na, mas ita tama ba ia formula terceiro. Ba, ita re ia formula terceiro. Ia na ba, consoante mais vogal mais consoante igual a consoante vogal e depois consoante da ia o cos. Ba, au explica tan lida, ia na ba, exemplo, anesan liafuan nam, ita tahu. Ini hanesan consoante, A hanesan vogal, M hanesan consoante. Bah, ia na ba N hanesan consoante primeiro e M hanesan consoante segundo. Bah, na ba ita hakerek. Bah, ya ita tenke ser dekor alfabetu serne. Se ita buat sira la dekor alfabetu sira ita buat la bele hatene hakerek alfabetu liafuan na anusa. Bah, ia na ba ita buat sira consoante ini ita hakerek sana ba vogal A e consoante M. Pa iya hare iane rumus idane nia Oinsa Mak Bele sai consoante heleten vogal da heleten pues consoante da kraik. Ni rumus na anesane, ni formula na anesane. Consoante ida primeiro ne mak ia direito troca símbolo lian la ia nebe ia vogal ne soring ne. Nega? Então consoante ida primeiro ne mak ia direito troca ne fating. Então consoante primeiro ne troca te ne fating e pues consoante nebe que ikus ne nebe ita bol naran pachim niane sempre halai mai okos, nega sempre halai mai o okos. Antau ni hakerek sai nam, nega nam hakerek hanesan ne. Batir fila fali formula ikus, nega yane ia formula formula terceiro, disculpa, formula ikus, disculpa. Pa ia formula ikus ni ita bocerare consoante mais vogal mais consoante. Então, ini sai falansa. Consoante ia leten, vogal ia laran, consoante ida ia kraik. Exemplo anesan saida, ba exemplo ita bo cerare anesan liafuan mul ne. Ba emi consoante u vogal eli consoante. Ba consoante emi ne ita kergansa, consoante u vogal u ne ita kergansa e consoante eli ne ita kergansa. Depois de ita kerg ita mais dit. Masa wing audiang, ni regra san sa wing na fating. Consoante ida primeiro ne mag ia direito troca símbolo lian la ia ka símbolo kabuar lian la ia nebe que ia vogal ne. So consoante primeiro mag bele troca ne fating e depois consoante ida ikus ka ita bolu pachim ne nia mai ia o okos. Então sai anesan ba. Então liafuan mul ita kerek anesan ba. Mul. Compreendo na? Dia Baik, ia nei presiza atenção, ita bocha atenção hare atenção, ia na ba, hakerek liafuan rumah ia na ba. Baik, ia liafuan saida ma hakerek. Presiza hatene maneira ia sílabas ida nia laran, vogal mak ia oing no consoante ia kutuk, símbolo lian la ia kakabuar na ba, la bele halakon no consoante nebe ia vogal nia kutuk, se mudaan ba ia vogal nia okos. Te pot comprende? Dali datang explica. Presiza hatene maneira ia sílabas ida nia laran, vogal mak ia oing no consoante ia kutuk, símbolo lian la ia kakabuar na ba, la bele halakon no consoante nebe ia vogal nia kutuk, se mudaan ba ia vogal nia okos. Exemplo ansa, exemplo ita bambang hare, liafuan rumah, ia liafuan nebe que sempre ia vogal mak ulu. Por exemplo, liafuan seda an, nega emanarang Antonio, nega Uma, disculpa Antonio, o selai liafuan serna ba. Baheno tare exemplo an, hakerek an dit, nega hakerek badak ia sílabas idan lar. An significa kata vogal makulu kita buat hare ba. Vogal A mais consoante E, N. Então, só eu explica tena, ia explicação le tenta buat hare. Quando vogal makuluk símbolo liang kabuar ka símbolo lian la ia ka kabuar ne la bele halakon. La bele halakon então consoante ne be que ia vogal nia kutuk ne consoante ne tem que ser halai mai ia o okos. Ne maksai hanesan ba. An. Hakerek hanesan ba. Ulmos hanesan. Ita buat cerare exemplo segundo ya kraik liu ul. Nega símbolo liang kabuar ne heleten então nia la bele halakon. Tambah sa la bele halakon tambah vogal une mak uluk. Nega tir fali foi consoante e eli. Anta consoante eli ne nia halai mai ia o okos. Então nia sai ul. Hanesan ba. Diak maluk sira, hau espero ite bocere bele comprende ona
lisaun balorong ohinian konaba maneira Hakerek Lian Korea. Ya dia baita bo cira hau sugere baita bo cira dekor vocabulario dekor alfabetu Lian Korea ne dekor letras hatene ita bo cira dekor i Oinsa ita bo cira Hakerek liafuan ida ia Lian Korea ita bo cira Bele prática mesak. Dia maitare prática liafuan nebe ke oin Hakerek ia primero bahene ia liafuan samusil ita bo cira re samusil na Hakerek kansa ba antes ita tu Hakerek liafuan samusil ni Lian Korea maneira primero mak saida primero tenke ser hatene sera dekor alfabetu maneira segundo mak tenke ser hatene fahe sílabas ia liafuan idanya laran ba iane ia samusil ne ita ia sílabas ira ita bo cerare sa mu sil. Oke ia sílabas tolu sílabas tolu ne sílabas ida ita halo kita kotia foi ita tahu hamutuk. Mas primeiro sa mai sa ita halo sa konsoante esi mais vogal a anta konsoante esi ne nia troca símbolo kabuarnya fatin sai sa akhirkan sarwa. Batir fali sílabas segundo mu então emine nia troca símbolo kabuarnya fatin ya letene sai mu. Batir fali sílabas terceiro sil então consoante esi mais vogal i mais consoante eli. Anta konsoante esi nema ia direito troca símbolo lian laihan ne fatin i konsoante eli ne nia tenke ser halai mai o okos ne tabul narang konsoante i ikus o selai Korea lian karek dengan pacim antau yana ba nyesai sil ne Hakerek esi i haleteng eli ya o okos ba depois ita Hakerek te dane otia makita Hakerek sai hamutuk hanis inte bo cirare mosu haleten sai samusil ne Hakerek Lian Korea sai hanisana ba sa mu sil. Dia eu espero o vídeo dane ita bo cira bele comprende ita bo cira bele prática foti lapicera o lapis o surat tahan ide ita bo cira koko Hakerek liafuan Korea Sira holos. Sekarang kita bo cira perguntas kita haluan komen ya kraik i husau i kita haluamos subscribe like share video dane atau ne imya maluk sira seluk nebe ke ia interesse Hakarak Aprende Lian Korea Bele aprende hamutuk wow. Kamsahamida. Obrigado.